سالم بن حفيد بن الشيخ أبو بكر بن سالم على هذه النية وعلى من وصل فنصالح بجاه النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم بسره سر يا سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جهد وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرف ورداع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرف ورداع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رب بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه معالك النار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حمادك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بسلك ما حدا حاد المودة هيا جل أشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى ولأن شوانا أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإذعش واذهب رانا فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين جدا فاسمع إلى سير المشفع وره في الآذانا وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واهتم قلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظم به من نادى صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح وقت به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من كلا متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عدا وكن يقضانا صلى الله عليه واعبد إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي أصانا طهره الله حماه اختاره
وما برى كمثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك على آله. يا رب من كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. يا رب من كتواصفا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا. حتى أنادى ارفع وزل ضعت وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزه عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن ذمم ما شاه قد كان. صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا. قد كان يغمر نور ضاها وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. وهو ابن هاشم القريب الشهم بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا. فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. وبها حاط اللطف من رب السماء قص الأذى والهم والأحزانا. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا. بالطور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فودعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات ووجه ميلاد المشفع حانا. ومن بين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله عليك يا مولاي علقة قوية تحت بابك وشوف لي فيك يا رب نياه لي برجوك يا مولاي علقة قوية تحت بابك وشوف لي فيك يا رب نياه. وأنت يا ربنا تعلم بما في الطوية قد تدري بما في الضال
خفيا وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية فلنلك جود يغفر ذنبنا والخطيئة تحت بابك وكل منك يبغى عطية يا الله اسلك بنا نهج الطريق السوية في طريق النبي والسادة الشاذلية يا مجيب استجب وعجل بشربة هنية واصلح أعمالنا يا ربنا والطوية واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا واصلح أعمالنا يا ربنا والطوية واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا وإن دعيت أهلي ودك للعطايا السنية إذا عنا مثلهم نعرف حقوق المعية في كفلهم ومعهم في الجنان العلية عند طه النبي المختار خير البرية بختنا بالنبي هو كنزنا والخبية لتعك التجيب في الحال من نوبتية وإن دعينا للبلوى يزيل البلية والفصلوا عليه إنه إمام السرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segenap para habaib, para alim ulama, para ustadz, ustadzah, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, segenap kru dari Majelis Nurul Iman yang kami hormati, yang kesemuanya kami muliakan dan kami cintai. Khususnya kepada beliau, orang tua kita, Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Hamid. Juga kepada beliau akhina Al-Habib Ali Al-Hiyad dan segenap habaib yang lain, yang mudah-mudahan dengan kita mendoakan beliau panjang umur, Allah pun juga berkenan dan sudi untuk memanjangkan umurnya kita. Dengan kita mendoakan beliau dianugerahi dengan kesehatan yang manfaat barokah, Allah pun juga berkenan dan sudi untuk memberikan kepada kita kesehatan yang manfaat dan juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat langit di waktu malam, maka langit itu gelap. Tidak ada yang membuat langit di malam hari itu indah kecuali bintang dan bulan. Dari demikian luasnya langit, ketika kita nengok ke atas, yang kita lihat bukan luasnya langit. Yang kita lihat adalah apa yang menjadi pusat keindahan langit di malam hari, yaitu yang kita lihat adalah titik-titik bintang dan kecilnya bulan dibandingkan dengan luasnya langit. Begitulah juga para malaikat, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang dunia ini nggak ada indah-indahnya sama sekali. Memandang dunia ini tidak ada menarik-menariknya sama sekali, kecuali perkumpulan seperti ini yang membuat dunia ini menarik dan indah. Dan dari sedemikian luasnya alam semesta yang membuat tertarik Allah dan para malaikatnya mandang dan menyaksikan dunia adalah perkumpulan seperti ini. Maka boleh dikatakan perkumpulan dan majelis seperti ini adalah bintang dan bulan di atas dunia. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia sampai ada di akhirat, zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Risalah Jami'ah, masih dalam pembahasan tentang rukun-rukun Islam, dan sampailah kita kepada rukun Islam yang keempat, yaitu puasa ada di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah di akhir Sya'ban khutbah. Khutbahnya cukup panjang. Di antaranya beliau mengatakan bahwa Ramadan itu syahrun azim. Bulan Ramadan itu bulan yang agung. Tidak ada satupun nama bulan di dalam Al-Quran yang Allah sebut secara jelas, gamblang, terang-terangan kecuali hanya Ramadan. Semulia-mulianya Dzulhijjah, semulia-mulianya Rabiul Awal, bulan Maulid, semulia-mulianya Muharram, Rajab, Sya'ban, nggak ada yang Allah sebut nama-namanya dalam Al-Quran.
hanya 1 bulan. Dari 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hanya Ramadan saja yang namanya disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qur'an itu pasti menjadi yang paling mulia, bukan hanya sekedar mulia. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Malam diturunkannya Al-Qur'an adalah malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Malaikat Jibril adalah perantara wahyu antara Allah dengan Rasulullah, maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kita adalah umat Al-Quran, ummah Qur'aniyah, sehingga kita pun juga dikatakan sebagai umat yang paling mulia. Apapun yang ada keterkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi yang paling mulia. Bayangkan kalau rumah kita di dalamnya dibacakan Quran, maka tentu rumah itu akan jadi rumah yang paling mulia dari jutaan rumah yang ada di atas dunia, yang ada di muka bumi. Al-bait alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli sama kama yatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan berpendar dan berpijar layaknya bintang bagi penduduk langit, sehingga rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran ibarat adalah bintang bagi para malaikat. Kalau kita di bawah melihat bintang di atas, kalau malaikat melihat bintang itu ke bawah. Apa bintangnya? Malaikat, yaitu adalah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Syahrun azim, bulan yang agung istimewa. Syahrun mubarak, katanya, bulan yang penuh berkah. Cuman seringkali kita nggak sadar, nggak ngeh begitu berkahnya Ramadan. Coba kita pikir, kapan kita sanggup puasa sebulan penuh kalau nggak Ramadan? Berkah Ramadan. Kapan kita ini bangun sebelum subuh seisi rumah sebulan penuh kalau nggak Ramadan? Di luar Ramadan jangan bangun sebelum subuh, subuhnya jam 8. Kapan kalau nggak Ramadan kita sanggup sholat taraweh 20 rakaat, belum ditambahi witir 3 rakaat. Nanti kalau sudah masuk 10 malam terakhir ditambahi lagi witir malaman. Ada yang mulai jam 12 sampai isyraq, ada yang mulai jam 2 sampai isyraq, dan seterusnya. Kalau nggak Ramadan 17 rakaat yang dicicil abot gitu. Dengar azan kaget kok gitu. Pak azan mana? Perasaan sih tas azan maghrib kok malah azan isya. Berkah Ramadan itu. Ramadan ini mengharmoniskan hubungan kita dengan masjid, mengharmoniskan hubungan kita dengan waktu-waktu yang mulia, waktu malam hari, bangun kita sebelum subuh semuanya, mengharmoniskan hubungan kita dengan Al-Quran, mengharmoniskan hubungan kita dengan fuqara masakin. Berkah Ramadan itu berkah. Di bulan yang mana kita dapati 10 malam 10 hari pertamanya adalah rahmat, 10 malam 10 hari keduanya adalah ampunan, dan 10 malam 10 hari ketiganya adalah kemerdekaan dari neraka. Ada. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Tapi kan masih lama Bib Ramadan Bib. Nih, Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, para ulama soleh, para ulama solihin, mereka itu 6 bulan sebelum ketemu Ramadan dan 6 bulan setelah berpisah dengan Ramadan, berarti kan setahun itu namanya.
6 bulan mau ketemu Ramadan dan 6 bulan setelah pisah dengan Ramadan. Berarti kan setahun gitu. Doanya satu. Doanya mereka satu. Nggak pernah luput selama setahun, setiap hari mereka baca. Apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku sampai ketemu Ramadan lagi. Ya Allah, jadikan Ramadan itu Ramadan yang selamat bagi aku, bukan menjadi saksi buruk, tapi saksi baik, saksi atas ibadah-ibadahku. Dan segala amalku yang aku lakukan ada di bulan Ramadan, jadikan amal yang mutaqabbal, amal yang makbul, amal yang kau terima, yang kau lipat gandakan pahalanya ya Allah. 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan, itu yang mereka baca. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini kan gambaran bagaimana hati mereka, pikiran mereka itu nggak pernah lepas dari Ramadan. Kalau mendengarkan ceramah seperti ini kayak kan masih lama Ramadan. Walaupun kan baca kitab kita ini bukan tahu-tahu ceramah kok nggak ada hubungannya dengan keadaan sekarang, misalnya kok bahasnya Ramadan, tapi kan baca kitab kita. Tapi yang jelas orang-orang soleh hati mereka selalu terikat ya dengan Ramadan. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, dikatakan juga di dalam khutbahnya Nabi itu fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada semulia-mulianya malam dalam Islam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang nilai ibadah kita di situ lebih afdal daripada ibadahnya manusia 1000 bulan namanya. Ada orang misalnya ibadah 24 jam selama 1000 bulan, 83 tahun lebih sekian bulan, dibandingkan kita menghidupkan satu malam, dan itu adalah malam Ramadannya kita, malam Lailatul Qadarnya kita, itu lebih afdal kita. Bukan sama, bukan sebanding, bukan setara. Khairum min alfi syahr, lebih baik, lebih utama, lebih afdal daripada 1000 bulan. Umurnya kita ini belum tentu 1000 bulan hadirin. Belum tentu 83 tahun, tapi pahalanya sudah kita dapat. Makanya kata Imam Haddad dalam Nasoehnya, kalau seandainya kita seumur hidup pernah ketemu Lailatul Qadar 10 kali saja, 10 kali saja dalam seumur hidup, itu pahala yang kita dapat seperti orang ibadah 24 jam selama 1000 tahun, 83 tahun, sekian bulan, dikalikan 10 itu 1000 tahun kata Imam Haddad dalam Nasoehnya. Umurnya kita jelas nggak mungkin sampai 1000 tahun, besar kemungkinan, tidak menjamin, tidak memastikan, cuman besar kemungkinan. Saya mau tanya, mau emangnya umurnya sampai 1000 tahun? Umur 150 tahun aja mau kejeding repoti uang misalnya, mau kamar mandi itu ngerepoti orang sudah. Lailatul Qadar itu anugerah dari Allah yang tidak Allah berikan kepada nabi siapapun dan umat yang manapun. Nabi itu ngelihat bagaimana umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, yang mana umur itu modal ketaatan. Nah kalau umurnya panjang berarti modalnya itu banyak. Ngelihat umatnya sendiri, nah, kok 60-70 tahun umurnya pendek, berarti modalnya dikit. Sumpek Rasulullah, sedih Rasulullah. Kan Rasulullah itu harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Kepikiran Rasulullah. Rasulullah cinta sama kita lebih daripada cintanya kita sama diri kita sendiri. Rasulullah itu sayang sama kita lebih dari kita menyayangi diri kita sendiri. Kita gak kepikiran, Rasulullah kepikiran. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kepikiran Rasulullah, ya apa umatku ini umurnya paling pendek. Maka Allah anugerahkan kepada beliau dan juga untuk kita. Allah anugerahkan kepada kita berkat beliau
yaitu malam Lailatul Qadar. Ada orang ketemu Ramadan gak mereka sampai Lailatul Qadar akhirnya. Dikasih hadiah sama Allah begitu mahal tapi dianggap remeh. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun sebelumnya tapi gak dianggap. Berapa banyak orang ketemu Ramadan pokoknya poso. Wayahe sahur ya sahur, wayahe buka ya buka, wayahe riyo yo. Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Ada hasrat perjuangan untuk mencari dan meraih Lailatul Qadar itu enggak ada. Biasa aja. Dapat alhamdulillah, enggak dapat enggak apa-apa. Lu gak itu gak apa-apa iki lho ya apa ini. Enggak dapat enggak apa-apa ini gimana sih? Dikasih hadiah sama Allah kok bilang enggak dapat enggak apa-apa. Ini kan pelecehan sama anugerahnya Allah. Perlu-perlunya Nabi itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar untuk kita. Ini loh yang saya katakan, Nabi itu sayang sama kita, Allah itu sayang sama kita lebih dari bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Eman hadirin, intinya Ramadan itu di Lailatul Qadar sudah. Intinya Ramadan itu ada di Lailatul Qadar. Maka pastikan kita ini tidak masuk Ramadan kecuali punya tekad yang kuat meraih Lailatul Qadar. Sebagaimana intinya sholat itu adalah khusyuk, maka tidak kita sholat kecuali berencana khusyuk. Kadang-kadang kita ini sholat gak berencana khusyuk, pokoknya sholat. Kadang-kadang kita ketemu Ramadan gak berencana cari Lailatul Qadar. Lah kalau direncanakan saja tidak, dicari saja tidak, mau dapat gimana? Yang berencana dan mencarinya saja belum tentu dapat. Yang memperjuangkannya pun belum tentu dapat. Dan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha waradha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku menjumpai kemuliaan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca?" Nabi jawab, "Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, maka maafkan aku. Dibahas oleh ulama, di malam semulia malam Lailatul Qadar, kenapa kok minta maaf? Kenapa kok nggak minta yang lain? Nabi cuman menganjurkan kepada Siti Aisyah dan kita semuanya cuman minta maaf tok. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika minan nar, itu kan dibaca ketika kita setiap saatnya. Bukan itu bacaan menjelang buka puasa tok hadirin. Kadang-kadang belum sempurna bacaannya, berumakan gak ditutup luwisan, kadang-kadang maca hadis langsung ke susu, ambek sop, ambek sate, ambek gulai gitu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu Allah wis lanjut wis klontang wa na'udzubika min sakhatika. Enggak ada. Itu dibaca setiap saat sepanjang Ramadan, pagi, siang, sore, malam, pagi. Tapi khusus Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibahas oleh ulama. Loh, kenapa di malam semulia malam Lailatul Qadar kok minta maaf? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena dikatakan oleh ulama, a'la magamil ittisaf huwal i'tiraf. Paling puncaknya makom seseorang itu adalah mengaku salah. Paling tingginya sifat mulia yang dimiliki oleh seseorang itu adalah mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada manusia yang paling kenal siapa Allah kecuali Rasulullah. Tapi beliau mengatakan apa? Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, enggak mampu, ngaku kurang, ngaku salah. Enggak mampu aku ya Allah untuk merinci detail pujian kepadamu, enggak mampu. Engkau adalah zat yang maha terpuji sebagaimana Engkau memuji zatmu sendiri. Dikembalikan lagi kepada Allah karena beliau Rasulullah merasa kurang, enggak mampu. Para malaikat
ibadah itu kan seumur hidupnya mereka sampai kiamat. Tapi mereka mengatakan apa? Ma'abadnaka haqqa ibadatik wa ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Tidaklah kami menyembah, ngabdi, beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah ya Allah, dan tidaklah kami mengenalmu dengan sebaik-baiknya pengenalan. Ngaku kurang. Istighfarnya Rasulullah 70, 80, 100 kali. Ngaku kurang. Itu adalah puncak daripada sifat kemuliaan seseorang. Ngaku salah. Pernah diceritakan ada seorang ayah 20 tahun, 20 kali ketemu Ramadan, selalu ketemu Lailatul Qadar. Mesti ketemu Lailatul Qadar. Tapi yang dia minta selalu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia minta selalu minta maaf. Hidupnya fakir, nggak punya apa-apa, sederhana. Sampai pada Ramadan ke-21 anaknya bilang, masih kecil anaknya, "Bah, kan sudah 20 kali Abah minta maaf kalau ketemu Lailatul Qadar. Untuk sekali ini aja kan, minta yang lain." "Minta apa nak?" "Sugih bah. Mari wis ping 20 wis ridho sepuro, pisan-pisan sugih." "Bah, minta kaya. Ini malam Lailatul Qadar, malam yang mustajab. Cukup apa ini minta akhirat duluan 20 tahun, cukup sudah." Anaknya dipendeli hati. Nah, ingat-ingat ya mulai sekarang. Jangankan Abah ini minta kaya, Abah minta surga aja. Di malam semulia malam Lailatul Qadar nggak pernah kok minta kaya. Jaluk surga lah ora tahu, kok jaluk sugih. Abah ini kalau ketemu Lailatul Qadar jaluk sepuro, jaluk halal, jaluk ridho tumateng Gusti Pangeran. Kok jaluk sugih, jaluk surga aku merasa gak pantes. Loh, sebetulnya hadirin kalau kita sadar ya, nggak pantas kita minta surga hadirin. Nggak pantas, apalagi minta kaya, nggak pantas. Ayo coba bayangkan, panjenengan semuanya punya karyawan, punya pegawai, tekoi telatan, di kantor turuan, mulai durung waya mulai disian. Sekutu dipecat ya bisa, cuman seakan sejarah wis. Dapat 5 tahun, ngadep sama kita, "Pak, saya kan sudah 5 tahun di sini Pak." "Iya." "Saya kan sudah kerja 5 tahun di sini." "Iya." "Minta naik gaji kok Pak." Kita kalau jadi bosnya sih nggak kepikiran mecat, langsung tak pecat loh. Yang tadinya kasihan nggak sakit. Ini orang nggak bisa dikasihani, nggak tahu diri, teko telatan, durung wayahe mulai di kantor turuan, jaluk ndak gaji, sing sakit hilang sakit. Yang nggak kepingin mecat tak pecat bisa dengan dino ini. Pantas nggak karyawan pegawai seperti itu minta naik gaji hadirin? Pertanyaannya, lah kita sama Allah kok minta kaya? Kan minta naik gaji itu namanya. Pemene jaluk surga, kan gaji terbesar Allah kepada kita itu kan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah tuh membeli harta nyawanya kita dari orang-orang yang beriman dengan imbalan adalah surga. Pertanyaan saya satu, pantes tak kita minta kaya? Apa maneh jaluk swarga? Pantes ah. Maksiat sak pirang-pirang, ibadah gak sepiro, penjaluan sak aken-aken. Sopo itu? Menungso ibadah gak sepiro, oh maksiat sak pirang-pirang, penjaluan sak aken-aken. Sing bojo ayu, sing bojo ganteng, sing sugih, sing aduh. Tapi Allah gak pernah memecat kita. Tetap Allah itu kesian sama kita. Tetap diamankan imannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun masih begini. Karena itu senakal-nakalnya kita jangan tinggalkan 3 hal. Sholat, sholawat, birrul walidain. Wis. Lu kenapa kok 3 ini?
Sholat itu ibadah yang paling diridhoi oleh Allah. Banyak cerita mulai dari dulu sampai sekarang orang husnul khotimah gara-gara sholat. Di akhir umur dia istiqomah sholat, akhirnya meninggal dalam keadaan yang baik. Tobat, tambah suwi tambah kena, tambah suwi tambah kena, gara-gara sholatnya. Sholawat, kenapa? Karena Rasulullah makhluk yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul walidain, karena Allah gantungkan ridhonya kepada ridhonya mereka. Telu iki salat, sholawat, birrul walidain. Bukan berarti salat, sholawat, birrul walidain gak poso, gak zakat, ya enggak. Cuman yang kita andalkan dari sekian banyak amal wajib nih 3. Ini penyelamat kita nanti ada di akhirat hadirin. Ini penyelamat kita nanti ada di akhirat. Wah, kalau bicara tentang fadilahnya Ramadan ya banyak. Makanya dikatakan ya, lau ya'lamun nasu ma fi ramadhana minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamila. Kalau seandainya manusia itu tahu, paham, ngerti berapa banyak anugerah yang Allah simpan dan Allah rahasiakan ada di bulan Ramadan, niscaya mereka berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Sepanjang tahun adalah Ramadan. Karena itu hadirin, Ramadan ini bukan bicara tentang bagaimana kita berbuat baik untuk sementara waktu, tapi menjadi lebih baik untuk selamanya. Ramadan ini bukan bicara tentang bagaimana kita berhenti dari kemaksiatan sementara waktu, tapi berhenti dari kemaksiatan untuk selamanya. Jangan kita menganggap Ramadan ini hanya sekedar waktu, hanya sekedar momen. Kalau sudah hilang momennya, hilang masanya, hilang waktunya, hilang witirnya, hilang bangun sebelum subuhnya. Padahal witir itu juga sunnah di luar Ramadan. Bangun sebelum subuh itu juga sunnah di luar Ramadan. Hilang ibadahnya kita semuanya, tapi jadikan Ramadan itu sebagai cara hidup. Maka niscaya seumur hidupnya kamu adalah Ramadan, dan setiap malamnya kamu adalah Lailatul Qadar, dan di mana di hari itu kamu tidak bermaksiat kepada Allah, itu adalah lebaran yang sesungguhnya buat kita hadirin. Jangan hanya sekedar berhenti kemaksiatan sementara waktu, tapi untuk selamanya. Jangan hanya bicara tentang Ramadan itu momen buat kita untuk berbuat baik sementara waktu, tapi untuk selamanya. Dan jadikan Ramadan itu cara hidup. Maka seumur hidup kita adalah Ramadan. Setiap malam kita adalah Lailatul Qadar, dan hari di mana di saat itu kita tidak bermaksiat kepada Allah, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, nggak maksiat kepada Allah, itulah lebaran yang sesungguhnya buat kita hadirin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan. Mudah-mudahan amal kita, ibadah kita selama Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah, dan apapun yang menjadi dosa, salah, luput, khilaf, berkat kemuliaan Ramadan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan mudah-mudahan Ramadan demi Ramadan yang sudah kita lewati maupun yang akan kita lewati semuanya menjadi saksi akan kebaikan-kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada permintaan barokah Fatihah untuk sakit atas nama Ibu Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, Allah berikan panjang umur, Allah kembalikan beliau dalam keadaan sehat sedia kala tanpa kurang suatu apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sarairi qad da'a li madihi safati rabbina wa hadana. Wa idh imtazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safiyihi sayyidil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana للمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا للمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباء قصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين sedikit informasi hari Rabu besok insyaallah Rabu terakhir bulan Safar. Amalan dari para salaf ketika masuk di Rabu terakhir bulan Safar adalah memperbanyak doa dan tidak berlebihan di dalam menganggap bahwa Rabu terakhir atau Rabu pungkasan itu adalah hari naas. Tidak ada hari naas. Kenaasan dan kesialan itu ada setiap hari, sebagaimana keberuntungan itu juga ada setiap hari. Tidak ada ini hari naas, tidak ada. Dalam Islam tidak ada anjuran seperti itu. Karena itu kita dianjurkan oleh para salaf untuk memperbanyak doa, ada di situ, untuk tolak bala, dan juga mungkin dengan nyambung silaturahmi, kemudian bersedekah, itu juga amalan para salaf untuk tolak bala. Dan juga sekaligus guru kita lah Habib Muhammad bin Anis kirim salam sama antum semuanya. Beliau sedang berdakwah sekarang ada di Jogja. Mudah-mudahan beliau diberi kelancaran dalam segala urusan dakwahnya, kembali kepada kita dalam keadaan sehat afiat tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan diberikan kemanfaatan dalam setiap ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل قولا لا إله إلا الله وبارك وسلم عليها نحيا وعليها نموت ولا نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ثم الأرواح مشايخ الذكر والعود والدخول كهو أولياء الكون أجمعين وجزءا أولياء هذه البردة وشيخ العبادة ثم الأرواح ساداتنا علي بعلوي وخصوصا سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويولي درجات في الجنة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويحققنا بحقائقها وجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين كثيرا في خير ولطف وعافية بجاه النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم بسر فاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأن